अल-फातिहा। अल्लाह से रास्ता मांगना कुरान की सबसे पहली सूरा है, सूरह अल-फातिहा। इसको हम उम्मुल किताब यानी कि किताब की माँ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुरान का पूरा पैगाम छुपा हुआ है। बच्चों, सोचो, जब हम नमाज में खड़े होते हैं, हम पहली चीज क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहान का रब है। ये सूरा हमें सिखाती है कि अल्लाह सब कुछ बनाने वाले हैं, सब पर रहमत करने वाले हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए। इस सूरह में एक दुआ है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिनसे तू खुश है। बच्चों, सीधा रास्ता मतलब वो जिंदगी जिसमें सच्चाई, नेक काम, अल्लाह पर यकीन हो। ये सूरा हमें नमाज में हर रोज याद दिलाती है कि हम अल्लाह से सिर्फ गाइडेंस मांगते हैं, पैसा, ताकत, शो ऑफ नहीं। सूरह अल बकरा हिदायत और ईमान की किताब। इसके बाद आती है सूरह अल बकरा, कुरान की सबसे बड़ी सूरा। इस सूरा का नाम बकरा एक कहानी से लिया गया है जो आगे आती है। ये सूरा कुरान का दिल है, क्योंकि इसमें इंसान के हर पहलू का जिक्र है। इबादत, ईमान, इंसाफ, फैमिली, सब्र और अल्लाह के हुक्म। अल्लाह ने पहली ही आयत में कहा कि ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, यानी कुरान सबके लिए है, लेकिन सिर्फ उनके लिए फायदामंद है जो दिल से सीखना चाहते हैं। तीन किस्म के लोग। अल्लाह ने शुरू में तीन तरह के लोगों का जिक्र किया है। मोमिन, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के रास्ते में देते हैं, उनके दिल रोशन होते हैं जैसे एक चमकता हुआ दिया। काफिर, जो हक जान कर भी अल्लाह को नहीं मानते, उनके दिल बंद हो जाते हैं जैसे एक बंद दरवाजा। मुनाफिक, जो मुंह से कहते हैं हम मोमिन हैं, लेकिन दिल में ईमान नहीं होता। अल्लाह उन्हें समझाता है और उनके दिखावे को बेकार कर देता है। बच्चों, अल्लाह चाहता है कि हम पहले ग्रुप में रहें, सच्चे मोमिन जो सिर्फ दिखावा नहीं करते बल्कि दिल से नेक होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बताई। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसने फरिश्तों को कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा, पर वो तो जमीन पर खून बहाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म सिखाया, पेड़, पानी, जानवर, सब के नाम। ये दिखाता है कि इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, आदम को सजदा करो। सबने किया, सिर्फ इब्लीस ने मना कर दिया। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूं और आदमी मिट्टी से। बच्चों, यानी पहला गुनाह था गुरूर। अल्लाह ने इब्लीस को निकाल दिया और वो इंसान का दुश्मन बन गया। जन्नत और पहला इम्तिहान। अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में रखा। उन्हें सब कुछ मिल सकता था, बस एक पेड़ के पास नहीं जाना था। लेकिन शैतान ने उन्हें बहका दिया। जब उन्होंने मना की गई चीज खा ली तो उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जो मेरी हिदायत माने उनको डर नहीं होगा। यानी इंसान गलती करता है, पर अगर तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। तौबा अल्लाह के सबसे खूबसूरत इनामों में से एक है। बनी इसराइल का जिक्र। फिर अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया, बनी इसराइल।
یعنی حضرت یعقوب کے بچے۔ اللہ نے انہیں پیغمبر دیے، نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان سے کہا، میرے انعام یاد کرو جو میں نے تمہیں دیے اور اپنا وعدہ نبھاؤ، لیکن انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی اور ہر وقت بہانے بنائے۔ اللہ نے انہیں ایک ٹیسٹ دیا، ایک گائے قربان کرنے کا حکم، پر انہوں نے اتنے سوال کیے، اتنی ضد دکھائی کہ ٹیسٹ مشکل ہوتا گیا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، اللہ کے حکم میں دیری اور بہانے نہ بناؤ۔ انصاف اور امتحان۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ وہ ایک ٹائم پہ اللہ کے پیارے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ نے ان سے اپنی رحمت ہٹا لی۔ پھر اللہ نے کہا، جو میرا پیغام مانے ان کے لیے جنت ہے، جو منہ موڑ لے ان کے لیے عذاب۔ یعنی اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ہر شخص اپنے کام کے حساب سے انصاف پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے فرعون سے آزادی دلائی۔ وہ سمندر پار کر گئے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سے وعدہ توڑ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے، انہوں نے ایک گولڈن کاف بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں تمہیں سب سے بہترین کتاب اور ہدایت دی، پھر بھی تم نے شرک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے انہیں ایک اور موقع دیا۔ بچوں، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایمان اور عمل کا رشتہ۔ اللہ نے کہا، ایمان صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ کرنے کا ہے۔ جو لوگ سچے مومن ہیں وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ یا پھر نا انصافی کرنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ جیسے ایک پلانٹ کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان کو نماز، صبر اور سچائی چاہیے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے ہر ٹیسٹ پاس کیا۔ جب اللہ نے انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو کہا تو انہوں نے پورا یقین کے ساتھ کہا، میں اپنے رب کا حکم مانتا ہوں۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور انہیں سب لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ بچوں، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور سیکریفائس ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم اللہ پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سیدھا راستہ۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، زندگی کا میپ ہے۔ ہر سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایمان، صبر اور سچائی سے جینا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہم سے غلطی کروانا چاہتا ہے، لیکن توبہ سے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ ہر دن ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن نیا موقع، نئی شروعات۔ سچائی، صبر اور اللہ پہ بھروسہ، یہ تین چیزیں ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھائیں گی۔